نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلهم أبزز لهم سلاما تعنا نعهم يغون نابلنا لمعاتون كم تلموت استفر علي تحسات زلهم مدباتهم كلنا قدمي يمكن شير لايك سبسكرايب نقبرنا نزي يوتيوب channel أب معباي إجابكم كتبركتو دقاقيمنا نمحسنكم كابت غزيرنا مبار بغطا نابتلومي أدرينا زلنا مدبات كنبلينا بمجمريا عدالينا زلنا مدب بزعبا نايزوم أب ليبيا زساقي زلو إيرتراويان كونو إثيوبياويان كالوت أفريقاويان سدتنياتات زوات حبريتا لومو نت حبريتا هنسمع مجمريا عزيو أشجع رزقنا كوناتات كم دلون بزح سبعة دما بزح تجمع وديعم كم دلون تعزينا نيرنا أزي حجز وقت دلو فيديو تهدمانا أزي زجرم كوينو محدار منقصنا يتهاجر زخون منشتري وشتاو قداتنا يتهاجر أخيبا تأكيبو كلهم جنرالاتن كمود مع عبيتي ناي ميليتاري زبها لسبات أكيبو أخيبا بزقبر لهم نورة ساعات استقرص فيديو دما نزي مثل نيرو مالتي أبز فيديو استزارب وزربان تدا نيرو كوينو هاجرنا أبز ساعات زي ببزح سدتنيات على غلقة بزح سدتنيات تمثيلهم ذاتهم نبز هاجر دما أب مسجار دك سبات يشرحوا سلزلو نظام سبات ديما تحت قيد نخاطو عسرت معلتي مولو بمولو سدتنياتات فتشان خجبر عزيزو خمزلو دما أبز فيديو يجلس مالتي ولا من بعربي هون أب سفلا لي بلاتفورم كزرقة عشان يحلو هذي أبز فيديو كم تقل سمتن أوش توابع عسرت معلتي مولو بمولو أوش تليبه على أزي كبيد دخون ناي جفان ما أسرت المسرح كجات مخانو زجلسي مالتي سلزي أبوش تليبه تقومت يرشاوين انت دعلهم كيكو ولا هون نزي فيديو تكاتلو دولهم سبات انتهمكم أزي بعلم جلس أمو دولو مينستري وشتاو قدانا يتهاجر سلزو كم زغن سمعت صنحنايو زي سولي خزوة مستيري وزبرد الله كينا اتي قفا ويدما تسقايت مكرا ابتم إرتراويان كونو كالوت إثيوبياويان كالوت أفريقاويان سدتنياتات اتي قفعي جينا كغصل مخانو اتي قفا جينا كغصل مخانو يزحبرنا زلو بتعمي أزيو زسنبت تكبر عملي سدتنياتات يوزفتم زلو مالتيو استغلنا متن كلنا أبزحلنا حالنا دمت عنكم دقاقيمنا نمحسن بغض اسكي نزا فيديو زي كلنا بستغلنا متنون أبز محبرة ميديا شير بالوالو بقول سب نحناون بستغلنا متن شير نبلا كسبابنا تنت نيكال السواد زي عتوه أب قداي شجر حبرة صبوجن أب حد خمت زعلو إرتراوي أب شجر حوات بموجي عايزفلت إنه دم حج حواتنا أب شجر ركبوا سقاي حوي حفتي بيتسبي ودها غري ديس عند خوينو انا سوايكم اويت تصاونتي سقيات حواتنا يدهينا لمو ابيت نقول ابز حماق وان كابزا مدر جهنم زخونت ليبا يحواتنا نال كلاتنا دمص مخان حزباو غديتانا حلنا وغبونا نيمو غبونا نفص كل سبعو ند سمعو هيوت نصح زيكاتات نمدحان الى ايد كايبل كلنا ارتراوان بفلاي كا اتو مورات ارتراوان املا علم تركبو بذا أب سوشيال ميديا تزرقي حزلو أدراشاتات لما حبرسب عالم دمت هاو من إسا يتفعل نحنا ونتهم أبليبيا زلو أخواتنا ده هيكم قبرو لهم هاي كلاتنا حلفنا بتعمي أسكاقي أزيو زحزن في الصاميتاتيو سقاي زور دم زلو مالتيو كلهم إرتراويان كونو إثيوبياويان كالوت أفريقاويان سدتنياتات دما مواصو يفترض لهم نزي فيديو تمانا كله شير نابلنا نابزبون كوتا أكال كنبتصح حد حدنا نتحبابر يمزولو زلوزم إرتراويان سنة ببنياتات مالتي حراي نابتي زغطل مدب كنبلينا تخاتاتلتي نبات ميديا أزيا زغرمتني فيديو رخيبا نيري لهم معالتي نساها إذا دمتاوي نوسي زبال دمتاوي تفضوا يغمزي مدهاني قبر مدهن تزي تقاقي بزعبو زوات اللو حابريتا اسكن اسمعيو نفتر حدش معرف مغير هيوه لوقار حد كتكون زوزبا وخناقي نفقر مكببار الدهن نبدا تخلون مكبار دولودي خامل زي حراي زيتي مدهاني قبر مدهن ويدما نوسي زبهال سنة طباباوي ويدما دمتاويو أبز حالفة قزيات بزوح درفتات فلاي دما أب ملعال ناي من اسيات ناب باسن عقرقرن ويدما تلعالو كمز دورو النابل إذا درف سمعوا وصنحكم نابكم زعنفة درفتات يدرف نيرو
እንታይ ዳ ተረኺቡ ብዛዕባኡ እንታይ ክትብል ደሊኻ እንድሕር ኢልኩም ግን ፍጹም በራኺ ኤርትራዊ ድምፃዊ ሓደ ምስጢር ኣቃሊሕ ኣሎ እቲ ምስጢር እስከ ኩላና ሓቢርና ንስማዓዮ ስለዝደሊ ነበረ ተጸቢናዮ ክሳተፍ ናይ ሓባር ደርፊ ኣብ ናይ ሓባር ደርፊ ኣብታ ሓባር ደርፊ ክሳተፍ ተጸቢናዮ ኦረዲ ተረቂሕና ነርና ኢና መን ክሳተፍ ሕጂ እቲ ኣዝዩ ከዓ ትሑት ሰብ ሪስፔክት ስለ ዘለዎ ደው ኢሉ ኢልኒ ኣነሲ ኣብዛ ጉዳይ ክሳተፍ ኣይክእልደይ ምክንያቱ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኣነ ኤርትራዊ ኮንኩ እወ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ሳ ኤርትራዊ ኮንኩ ሕጂ እባ ከመይ ደኣ ወደይ ይሂ ማለሲ መን ደኣ ክትከውን እሞ ኣነሲ ኢትዮጵያዊ እየ ኣብዚ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኦኬ ሽዑ ርዳኣሉ እየ ማለሲ መን እዩ ሰብ እዚ ብፍላይ ከዓ ዳሕራይ ንእሽተይ ዕሊልና ከምዘይ ስማዓኒ ክገልፀሉ ምእታኒ ኦኬ ሕራይ ኢለሳ ኣይዓፀኽዎን ካዕልሎ ፈቲና ምክንያቱ ወላ ሓደ ይኮነን ድሌቱ እዩ እዚ ፀገም ኣይኮነን ከምኡ ክብለኒ ከመይ ደኣ እሞ ከምኡ ክትብል ከለኻ ኣበይ ድዩ ናትካ ዓዲ ሕጂ ዓዱ ከባቢ ፆረና እዩ እቲ ዓዲ ገለ ኢልኒ ግን ኣይዝክራኒ ሕጂ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና እዩ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ተላዓል መንእሰይ ድልው ዲኻ ንፍትሒ እናበለ ደርፍታት እናገበረ ንመንእሰያት ጎስጓስ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ንዓብል ብሓንሳብ ንስራሕ መደባት ነርና ክንሰርሕ ንደሊ ነርና ግን ኣብቲ ክንሰርሕ ዝተቋፀርናሉ ግዜ ግን ይቕሬታ ኣይተሓዙለይ ኣነ ምስ ዘሎ ኩነታት ምስ ዝነበረ ኩናት ማለት እዩ ኣነ ምስ ዘሎ ኩነታት ምሳኹም ክሰርሕ ኣይክእልን እየ ኢትዮጵያዊ እየ ስለዚ ንዓይ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ኢሉ ተዛሪቡ ይብለና ኣሎ እዚ ኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ ፍጹም ማለት እዩ እንድሕር ኤርትራዊ ዘይኮንካ ደኣ እንታይ ገደሰካ ኢኻ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ድልው ዲኻ ንፍትሒ እናበልካ 10 ግዜ ዓንገረር ትብል ነበርካ ምስ በዓል ክፍሎም ጀማልካ ሒዝካ ስቕ ዘይትብል እንታይ መልከተካ ብዛዕባ ኤርትራ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም እቶም ስውር ተልእኾታት ዘለዎም ንብሎም ዘለና በብሓደ እውን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣውፂና ነቃልዖም ዘለና በዓል እዚኦም ንሕሪ ኤርትራዊ ዘይኮንካ ጉዳይ ኤርትራ ኣይምልከተካን እዩ ኢትዮጵያዊኻ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትካ ጥራይ ክትገብር እዩ ነርካ ኩሉ እዚ እንተኽኢልካ ኸማን እዚ ደርፍታት ንፍትሒ ዶ ንገለ ኢልካ ኣውፂኻዮ ዘለኻ ኸማን እንተትድምስሶ ኸማን ፅቡቕ ነይሩ ስለዚ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይገሃድ ወይ ድማ ዘይቅላዕ ምስጢር የለን ማለት እዩ ብዝያዳ ከምፅዎ እዮም መብርህኻ ካብኡ ክንፅበይና ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን ነጊርና ኣሎ ልዕሊ እዚኣ ሓቂ ክዛረብ ስለ ዘይክእል ግን ኣብ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ እውን መልሲ ዝህበሉ እውን ኣይመስለናን ማለት እዩ ብዝኾነ ኣስተውዕል ብፍላይ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣስተውዕል ብዙሓት ንዓኻ መሲሎም ኣንፃርካ ዝተላዕሉ ዘይፍለጡ ስውራት ከም ደቂ ሕድርትና ስለ ዘለው ከተስተውዕልን በሊሕን መስተውዓልን ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ حراي نابت زغطل مدب كنبل كبرات تخاتلتي نبات ميديا ገንዘብ ጠፊና ገንዘብ ንመንሂብ ካልና ይባሃል ኣሎ አዳልበና ናይሰተነ ወላ ሓደ ገበን ሙልከ ወላ ሓደ ገበን ግን ገንዘብ ዓደቦይ ወሲድዎ እዩ 1.5 ሚሊዮን ዶላር ንህዝቢ ትግራይና ለዋጣናዮ ብሕወሓት ይብዎም ቀንዲ ከዓ ንሳት ሓይቀንና ዓይተወ ዲሎ ሓደ ሙሽ ናይ ስራሕ ገንዘብ መደብደብ ንበዓል ማዘበይ ኢሉ ንሕና ንህዝቢ ትግራይ መሽና ለዋጣናዮ ናብ TDF ሰይድዎ በዚያ ቃን ሰጠረ ስራን ትፈልጥ وبحكي انت بدك انا قدم سلا اسيونا لصنحنا هنا قدم تاسيو وطنحو هجي كما قبلنا تا قدام مطط نابو سكنتنا ابت اليكس تنقرك اليكس سمعنا اليكس فويد له انا مسلطنه من قاف زي كونس غندنا عدبك ما شاء الله يتصبل له ابا لا غندنا سمجانا بسمته لو كتا كسرو غندنا عدبنا سن عمنا سمجانا سبي له ابا لا تغنزب انا جي ليش تقلع يبو تخوين تغنزب رشيد يمصلي رشيد ياش دلي همزن سمعت صنحنا يجينا تحجي ننحد حدا مبالع سلا زلو
ዘይተቀልዐ ምስጢራት ወፅእ ይጅምር ኣሎ ጽቡቕ እዩ እዛ ህድማ ናይ ጌታቸው ረዳ ብሎኮ ፈንጢስካ ምህዳም ጽቡቕ መልእኽታት ወይ ድማ ጽቡቕ ሓበሬታታት ዘይተሰምዐ ነገራት እያ ተውፅእ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ 1.5 ሚልዮን ኣዋፂና ንህዝቢ ትግራይ ኢልና ዝሃብናዮስ ንቲዲኤፍ ንመቕተሊ ሰራዊት ኤርትራ ሰዲድዎ ይብለና ኣሎ ሰምዕዎ ኣለኹም ህዝቢ ትግራይ ገንዘብኩም ዝበሃል ኣይበልዕን بحزب تግራይ تشقطوا مر حزب تግራይ ገንዘብ ሂብኩም ወይ ትፈልጡን ኢኹም ህዝብ ትግራይ ዝብልዎ ዘለኹም ገንዘብ ኣይበልዕን حج تمسير وصل 1.5 مليون سبعان ጌታቸው ተማቂሉ በሊዕዎ ኣሎ حج ዝህበካ ረሲድ የብልካ ዘምፃልካ ረሲድ የብልካ ወላ ፌክ አካውንት ፌክ ረሲድ ሰሪሖም ከይሰዱልካ ጌታቸው ረዳ ተማሕተም ሒዝዋና አዲስ አበባ ኣይከደን መስለኒ ካበይ ከምፃልካ ሕጂ ከምፃልካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ እቲ ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ቁም ነገር እንሕራሊ ግን ማዕረግ ክንደይ ነቲ ህዝቢ መዝሚዞም ብሽሙ ይሽቁጡን ይበልዑሉን ከም ዝነበሩ ግን ንኩሉ ምስጢር ዝነበረ ጋህዲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ባኹም ሕሩር እዩ ብስሙ ሽቁጡ ስለ ዝነበርኩም ሕሩር እዩ እዚኦም እዮም ካቶም ተጋርቶም ሓቀኛታት ተጋሩ ከዓ ካብኦም ስምዕዎ ድቃላታት ፈጢርና ድቃላታትና ጻድቃን ጌታቸው በየነ መክሩ ሓጎስ ጎድፋይ እዚኦምን ካልኦቱን ድቃላታት ተፈጢሮም ንተህዝን ይሕምስ ሰብቂዖምና እዮም እቲ 1.5 ሚልዮን ኣምፃልና ትብሎ ዘለኻ እዞም ወላዲ እዚኦም ይነግሩካ ኣለዉ ምስ መን ኮይኖም ተማቂሎም ከም ዝበልዕዎ እቲ ገንዘብ ይነግረካ ኣለዉ ምዞም ድቃላታት ተወሊዶም ኣብ ትግራይ ዝብሎም ዘሎ ዝቦና ስምዓዮ ምሶም ተማቂሎም እዮም በሊዖሞ መልሲ ኣብ ዘለካ ሓንቲ ኣይትሸገር ድቃላታት ፈጢርና ድቃላታትና ጻድቃን ጌታቸው በየነ መክሩ ሓጎስ ጎድፋይ እዚኦምን ካልኦቱን ድቃላታት ተፈጢሮም ንተህዝን ይሕምስ ሰብቂዖምና እዮም ካብዚያታ ዓቢ መልሲ የላን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እዮም ትገንዘብኩም በሊዖሞ በዓል ጻድቃን በዓል ጌታቸው ነግረኩም ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ገንዘብ ርኢልኩም ኣይፈልጥን እዩ ብሽሙ ግን ኩሉ ግዜ ምሸቆጥኩም ብመከርኡን ብናቱ ሕሰምን ስቃይን ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ ሰወትኩምን ምስ ዓንተርኩምን ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ኣሎ 10 ግዜ ብዛዕባ ባሕር ባሕር እናበለ ትዛረብ እስከ ንስማዓዮ እሞ ገና ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ገንፂልና ክነምፃሉ እንዲና እዚ የሚቀይረው ጫወታ የሚካሄደው ትግራይ ክልል ላይ አይደለም ልንገርህ በቃ አሁን ሻዕቢያ ያለው አማራጭ የሞቃዲሾውን ብትንትኑን ስናወጣበት አሁን ሮጦ መጥቶ መቀሌ ገብቷል ሻዕቢያ የሻዕቢያ የማስታወቂያ ሚኒስትር እኛ ያለንበት ምናምን አዎ የለህበትም እናውቀዋለን ፋኖ ድራማ ነው የሚሰራው ከድራማ ውጪ የለውም ይፋኖ አስተባባሪዎች ይፋኖ ቦርጫም ጋዜጠኞች ጠቅላላ የሚያወሩት ነገር ሁሉ ድራማ ነው ስንላቸው ከሻዕቢያ የሚጠበቅ ነገር የለም ወደፊትም ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት የሚባል ሻዕቢያ ደግሞ አይኖርም ካሁን በኋላ ባንዳ ልጆች የሻዕቢያ ተላላኪዎች በመላው ዓለም ያለክ ጽንፈኛ ሁሉ እነግርሃለሁ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ማለት ነው ምን አይነት አቅም እንዳላት ዘንድሮ ታያታለህ ገና የምትፈነጥዙባቸው ገና እልል የምትሉባቸው በርካታ ፕሮጀክቶች ሻዕቢያ ኣብ ከብዶም ኣቲ እንዲዩ ድቃስ ከሊእዎም ዘሎ መንፈሶም ሃዲሙ ዓቕሎም ፀቢብዎም ሻዕቢያ ኣብ ትግራይ ኣቲ ተባሂሉ ሕጂ ብዙሕ ዕግርግር እዩ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ንሶም ዝኣመንዎ እቲ ንሶም ወኪልና ዝበልዎ ጌታቸው ረዳ በዓል ጻድቃን ኩሎም ሃዲሞም ናብኦም መፅኦም ስለ ዘለዉ ዓቕሎም ፀቢብዎም ሻዕቢያ መፀ ጠፋእና ኣብ ምባል እዮም ዘለዉ ብዛዕባ ባሕሪ ግን ገና ኣይዕረፈን ኣሎ ሓደኸምዎ ኣሎ ሓደኸምዎ ክላስካ ኣሎ ብዛዕባ ባሕሪ እናጎስጎሰ ከሎ እንታይ ኣጋጢምዎ እስከ ንርአዮ ብዛዕባ ባሕሪ እናጎስጎሰ እንዳፈከረ ከሎ እንታይ ኣጋጢምዎ ርአዮ ከመይ ኢኻ ፅባሕ ንኸዝጎነ ነገር ተጋጢሙ በኢየሱስ ክርስቶስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች መሬት መንቀጥቀጥ በኢየሱስ ስም እናንተ የሚያስፈራ ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ
ይረጋል። ጌታ ሆይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ወዳጆች አይታችሁታል? እናንተ ደነገጥኩኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አለው። ጌታ ሆይ ፈጣሪ ሆይ እናንተ ያስፈራል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቆሟል ነገር። ጌታ ሆይ ከምዚያ እዚ ኸዓ ይፍክር ነይሩ ባሕሪ እንዳበለ አፉ ክሳብ ዝዓፍር ይፍክር ነይሩ። አጋጣሚ ምንቅጥቃት መሬት ምስ ኣጋጠመ ናበይ ኣትዩ ኢኹም ሞ ናብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምባል ኣትዩ። ከምዚያ ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ነገር ተረክቶግ እንድሕር ኢላ ዝኾነት ነገር እንድሕር ተላዒላ ከምዚያ እታ ሃድማ ልክዕ ከምዚያ ማለት ይፍክሩ ነቲ ሰላማዊ ህዝቢ ናብ ዘየድሊ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣውሪዶም ፅባሕ ንጎ ከምዚያ ገይሮም እዮም ተሃድሙ። እዚኣ ሪኢኹማ ዶ ህይወት ማዕረ ክንደይ ልዕሊ ኩሉ ከም ዝኾነት ሕጂ ተረዲኣቶ። ባሕሪ ናትና እዩ ባህር የኛ ነው እናበለ ይድፍክር ነይሩ። ሃንደበት ግን ምንቅጥቃጥ መሬት መፅያ በቃ ጠፋእኮ ኣምላኽ ወሰደኒ ኢሉ ኣብ ክንደይ ፈሪሐን ገለመለን ኣትዩ። እቲ ትጉስኩሶ ዘለካ ኩናት እቲ ተጓሃህሮ ዘለካ ፅልኢ ሰብ እዩ ዝወስድ መንእሰያት እዩ ዝቐዝፍ። ሕጂ ንምንታይ ናምፂና እዛ ቪድዮ እዚኣ ከማ ገይሮም እዮም ካብ ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ተጉ እንድሕር ኢላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢሎም እዮም ዝሃድሙ። ንምዝኽኻር ዝኣክል ግን ክንደይ ግዜ እሞ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንዕኦም ክቕልብን ንዕኦም ክምህርን እምበር ካብ ዝሓለፈ ሕሉፍ ታሪክ ክመሃሩ እዩ ዝግባእ ነይሩ። እዚ ከዓ ኩላህና ኤርትራውያን ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ናይ ገድሊ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ናይ ሙሩኻት ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሸር ክበሃል ክኽእል ኣለዎ፣ ክርድኦም ኣለዎ፣ ስቆሮም ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እስከ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሸር ንበረሎ። ዛሬ እዚህ ከፊታችሁ ቆመን የምታዩን የኢትዮጵያ ጭቁን ብሔሮችና ብሔረሰቦች ባህል ክፍል በመባል የምንጠራው በዚሁ በኤርትራ ሜዳ በህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስር ሆነን የኢትዮጵያን ቅኝ አገዛዝ አሽቀንጥሮ ለመጣል በሚደረገው ትግል ውስጥ ለሚማረኩ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ወዳጅ ጠላታቸውን ለይተው እንዲያውቁ ጥሩ ዜጋ እንዲወጣቸው በማለት በባህል መስክ ኪነት በማዘጋጀት እንዲማሩ ከማድረጋችንም ሌላ የኤርትራ ህዝብም ስለ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ባህል፣ ወግ፣ ልምድ እንዲያውቅ የአቅማችን ያህል ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን። መልካም እንግዲህ ዓላማችን ይህን መምሰሉን ከገለጽን ዘንዳ ወደ መድረካችን መለስ ስናደርጋችሁ አህጉራዊነት የሚለውን የህብረት መዝሙራችን እነሆ ከመድረክ እዚኦም እዮም እቶም ዝፍክሩሉ ዘለው እዚኦም እዮም ኣብዚ ዘለው ብሙሉኦም እቶም ምሩኻቶም ዋላ ጀነራላቶም ዋላ ገለመይ ዝበል ብሙሉኦም ኣብዚኦም ዘለው ከምዚ ገይሩ ማሪኹ ሚዒዱ ሚሂር የሰሊድዎም ትማሊ ዝሓለፈ ታሪክ ዘይመሃሩ ብምዃኖም እዚ ንሪኦ ፀናሕና ስእሊ ብሓፈሽኡ ኣብ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ 30 ዓመታት ዝተኻየደ ከባቢ 1 ሚልዮን ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝሃለቑ እዩ ኣብዚ ፅሑፍ ዝነግር ዘሎ ማለት እዩ። እዞም ምርኮኛታት እዚኣቶም ከዓ ኣብ 1985 ወይ 78 ዓመተ ምህረት ብግዝ ዝተማረኹ እዮም ማለት እዩ። ሕራይ ማር ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ደጊምና ደጋጊምና ስለ ምክትታልኩም እናመስገና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘዝ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን። ነባት ሚድያ